धर्मगढ़ पंचायत समिति कार्यालय ठारे जिलापाल जुग्म अभियोग शुणाणी शिविर अनुष्ठित हो जाइछि। एही शिविर रे अतिरिक्त जिलापाल तन्मय कुमार दरवान, धर्मगढ़ उपजिलापाल प्रेक्षा अग्रवाल, अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक शुभ्रांशु शेखर मिश्र, बीडीओ सदाशिव नायक, धर्मगढ़ ब्लॉक अध्यक्षा बबिता पाटजोशी समेत समस्त विभागर जिला और ब्लॉक स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थिले। जिलापालଙ୍କ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ପକ୍କା ଘର, ରାସନ କାର୍ଡ, ଭତ୍ତା, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ଅନେକ ମାମଲାର ବିଚାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ମୋଟ 63 ଜଣ ଆବେଦନକାରୀ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 47ଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଓ 15ଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ତଥା ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ମିଳିତ ଥିଲା। ଏଥିରେ 6ଟି ମାମଲାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ जीपीडीओ देवी प्रसाद मेहर परिचालना करथिले। कलाहांडी जिल्लारू सौम्यरंजन नायक रिपोर्ट, सठिक न्यूज ओडिशा।